no busu protection khaina ni bagai mana ni bagai je sobak khaimeni me apra chung nokha agi high court bc election ni bagai bc election ni bagai high court case khaika high court case khaimeni pore high court order rakha bc election khaide hunoi tar pore khaijaliya chini bubagra supreme court thangkha me apro order rakha je ADC village committee election daiti ni mak khainai hunoi order rakha koyek din no notification ungoi thangone tini chini village committee election ungya ni bagai sung busuk law sung kha aro jo toti prasa aro kuno party kri haisi jo toti prasa baike law sung kha tabok ni finance commission guideline ketal kari kha je local body wo gram sarkar ro parani sarkar ro jodi elected body kri নির্বাচিত প্রতিনিধি kri khangke kuno proposal accept bungya kuno rang sok phaya nini kami am sayo lama kri tei kri electricity kri healthcare ni facility kri nung sebano sainai sare ni bangoi village committee ni chairman nango oro kami ni member nango je kuno party nung thung chung oro chiniti pramotha party ni mangnai hai hini chaya je kuno party ni ngoi protinidhi oro tongkhangke si bo dmo kok salainai je chini kami wo oro moni thang kami wo mahai problem tongu o problem chuno solve khaima nahi sanai borok tongni nango tabo kami ni borok thangui saidi dm kuno accept khaya sdm kuno accept khaya nang saba hin chunai ang parani borok hima sanai nge boni kuno belu kre jodi protinidhi tongkha hinke borok no belu ro even finance commission oma haike guideline dokha je প্রতিনিধি তংনাই ইলেক্টেড বডি নির্বাচিত সদস্য বরক সিমিসি পারানি সময় সানো সামানাই হনে গে চুনো 5 বছর লাস্ট 10 ইয়ার চুনো ইলেকশন খালিয়া 5 বছর চিনি প্রতিনিধি করে ইনখা গে বছর অর খমপুইলং এডিসি ভিলেজ যদি 3 crore বছরনি সামং মানানি তংখাংকে 5 বছর বসে 15 crore পুরা এডিসি ভিলেজ নি 587 এডিসি ভিলেজ যদি 5 বছর চিনি কামিনি বড় রাং ফেসিলিটি মানানি তংখাংকে কমসে কম 15,000 কোটি শুধু পারানি বাজেট রাং মায়াং খাহাইছি সেবা মায়া খায় যারা ইলেকশন চুনো খাইরে ইয়াকে তংনাই র অর জায়গা কোনো পার্টি বেনিফিট ইয়া হাইছি চিন অর গানাও থাংদে এডিসি ভিলেজ গানা অর পশ্চিম খমপুইলং বলে অর গানানি বড়নিকে বোদুং পাইহা ইগে বড়নিকে বোদুং খা চিনিকে ইয়া जों उकक साखे जोंखे कम्युनेल होजाव कम्युनेल नि कक याहायसि जों चिनि अधिकार नि बागै चिनि मानथायनि बागै चिकन फानो ओंथों अम जों सावनि नांगो दिनै जों थानसा ओंगै महाराज फाइट खायमेनि बागै ता बिसि इलेक्शन मा खायने हनै सुप्रीम कोर्ट अर्डार रखा अम जोंनो लाइबो मावो फोरों कलां खायसि जत बार जत दिन जों थानसा ओंगै चबा खायखांके थानसानि फसल जों मानो যতদিন থানসাংয়া ও দিনও মায়া হাইছি দিন অমতি প্রাসানি জয় কাইছে বিসি ইলেকশন ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ও দিনি जों সামানি খনাও তাববা রাজতন্ত্র গ্রৈখা গণতন্ত্র সিহিচিন বুবাগ্রানো যারা অ্যাটাক খাইনে র গণতন্ত্রনি যুগ তানি বিসি ইলেকশন ইয়া রাজতন্ত্রনি সাইফেসি লাইখাবলে অর জায়গা তাব গণতন্ত্র হাই হनै যে বখুগো বারবার সাই তংনাই র বড় গণতন্ত্র সি মানে লিয়া বিসি ইলেকশন খায়াবা মানে ইয়াং মানে বলে जों বছর পর বছর বিসি ইলেকশন মাখাইনাই হবো অথচ বিসি ইলেকশন করি মানে তে কাইসা ক্ষতি তামবো যারা এডিসিও ফাইনাই তাবক जों চালাवनाय টিপ্রা মথা পার্টি বড়নি কন্ট্রোল বিসি ইলেকশন ইয়ানি বাগৈ গরিখা হাইছি যে মর্জি মতে বড়ক সামং খাইতং খাহাইছি বিসিও ফাতানি বড়ক নজরদারি রখা অরनि রাং ফাইমানি বড়ক থুং সামং খাইखा जों साइसि मालिया हाइছি তিনি হানি বাঙৈनो जों अमन्त्र नंबो चिकन बिसय नंबो जों चिनि बखरावो जों सिलायनानै नांनाय हाइছি नेट सार्च खायनाय दि जे कुनो इलेक्टेड बडी करिंके लोकल बडी ओ रां रह जाय हनै फाइनेंस कमिशन नि अमो सुजाक तनाय भारत बर्षनि संविधाननि 243 आर्टिकल लो सुजाक तम आरो जागा सुजाक तंगो जे फाइनेंस कमिशन जदि इलेक्टेड बडी करिंके रां रया हनै तिनि जोंनो रां रयाखिनि कदुमा पारं खाबले 5 बছর इंगे अमो जों कप्लाइं खा जदि चिनि एम सामानि हाय जों ताबाव थानसा मा तंनाय मनखात बा तंनाय
chini odhikar no manani bagui chini সংস্কৃতি no rokha khaini bagui chini dopha no teibo phan ganang khainani bagui age ek somoyo chung nukha haisi chini hoda okra rok rai rok nini naran rok nini karbari rok kuno belu kurikha haisi chung ti pramotha phaimeni pore chung borok no belu ronani bagui chungkha chung chini সমাজপতি রনো जों বরম রখা হাইকেছি বরক जोंनो मानाय ने हाइछि तिनि जों बरम लायनो नांगौ तिनि सोसाइटी तिनि कास्टम बायसि जों सिनि जाउ तिनि जों अ माहारि तिनि ति कास्टम रो करै हिंखाके जों कमाइस पाइने हिंखाके तिनि जे अर जागा